Introduction to Biology Lesson 1. ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት please make sure to subscribe to our channel. በኢንትሮዳክሽን እንጀምራለን። መጀመሪያ ሳይንስን definition ምን እንደሆነ እንወቀው ደግሞ ለማወቅ እንሞክር። So science is a systematic method of gaining knowledge about the natural world and the social aspect of the society. ይሄ ምን ማለት ነው? ተፈጥሮን የምንገነዘብበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ወይም በምልከታና በሙከራ ዕውቀት የምናገኝበት ዘዴ ነው። ለዛ ይሄ ሳይንስ የሚባለው ቃል የመጣው from a Latin word ነው እና science የሚባል ከላቲን word የመጣ ሲሆን ምን ማለት ነው? ይሄ ደግሞ to know ማለት ነው። Science is divided into two major categories. So branches of science ለሁለት ናቸው። Natural science and social science ተብለው ይከፈላሉ። Natural science is concerned with phenomena observable in nature. ወይ ደግሞ about natural things ነው የሚያጠናው። Social science ደግሞ is concerned with the origin and development of human society. ይሄ ማለት ሰው ልጅ እንዴት ነው የሚያስበው፣ ሰው ልጅ እንዴት ነው አክት የሚያደርገው፣ እንዴት ነው ቢሄቭ የሚያደርገው የሚለው የሚያጠናው ሶሻል ሳይንስ ስር ነው ማለት ነው። Natural science can be subdivided into biology, chemistry እና physics. Social science ደግሞ sociology, economics, geography, history ሌሎችም አሉ። ቀጣይ ባዮሎጂ ምንድነው የሚለውን ዲፋይን እናድርግ። The biology መጀመሪያ ማወቅ ያለብን biology is derived from two Greek words. ይሄ ማለት bios እና logos ከሚባሉት ሁለት ግሪክ ወርድ የመጣ ነው። bios ማለት life ሲሆን logos ማለት ደግሞ study ነው። ከዚህ ማወቅ እንችላለን ምን ማለት እንደሆነ biology. It's the study of life. So biology is a branch of science that studies about living things. ህይወት ስላላቸው ነገሮች የሚያጠናው ማለት ነው biology ነው። biology ደግሞ divide ይደረጋል ደግሞ it has branches. So the branches of biology, there are three major branches of biology. እነሱ ማናቸው? zoology, botany እና microbiology ናቸው። Zoology is the study of animals. Botany, the study of plants ነው። Microbiology ደግሞ the study of microorganisms ነው። Zoology ስሙ ራሱ mention ያደርገዋል። It's the study of animals, zoo በሚለው ማለት ነው። ከዛ ማይክሮባዮሎጂ microorganisms ነው የሚያጠናው ብለናል። microorganisms ምንድነው ለምትሉ microorganisms very small organisms that can only be seen with the aid of a microscope. ማለት በአይናችን ልናያቸው ማንችላቸው organisms ናቸው ማለት ነው። እነዚህ እነ ባክቴሪያ እነ ፕሮቶዞዋ ኤግዛምፕል ሆነው ኤግዛምፕል መሆን ይችላሉ ማለት ነው። እዛ ባዮሎጂ ደግሞ has sub branches ማለት ይከፈላል ማለት ነው ወደ ሌላ ስናያቸው አናቶሚ physiology እነዚህ ናቸው። Anatomy the study of internal structures of organisms. ለዛ ይሄ ማለት identification, description of the body structure ልባችን የት ነው የሚገኘው የሚለው የሚያጠናው ማን ነው? internal structure የሚያጠናው ማን? anatomy ልባችን ለንጋችን የት ነው የሚገኘው የሚለው። Physiology ደግሞ is the study of the function of the parts of the body. ይሄ ማለት ሞለኪውልኛ ውስጥ እንዴት ነው behave የሚያደርገው የሚለው እያንዳንዱን ፓርታችን ምንድነው ስራው የሚለው የሚያጠናው physiology ነው ማለት ነው። Taxonomy, classification, identification and naming of organisms. Ecology ደግሞ the relationship between the environment and the organisms የሚያጠናው ecology ነው ማለት ነው። Mycology the study of fungus ነው። Ornithology the study of birds ነው። Pathology ደግሞ the study of infectious diseases ማለት ነው። ደግሞ disease causing microorganisms or disease causing organisms የሚያጠናው ማለት ነው pathology ነው ማለት ነው። Morphology ደግሞ is the study of external structure of an organism. Cytology is the study of cell. ከዚህ በኋላ የምንመጣው the relationship of biology with other science ነው። Biology is a multidisciplinary field of study that has a relationship with various fields of study. እዛ biology ከተለያዩ ሳይንሶች ጋር ግንኙነት አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ከኬሚስትሪ ጋር አለው፣ ከጂኦግራፊ ጋር አለው፣ ከፊዚክስ ከማትማቲክስ ጋር አለው። ለምሳሌ ከፊዚክስ እና ከኬሚስትሪ ጋር እንዴት ተገናኘ ብትሉ ኬሚካል ሪአክሽን እኛ ባዲ ውስጥ እንዴት ነው የሚካሄድ የሚለውን ያጠናል ማለት ነው። ባዮሎጂ ከኬሚስትሪ ጋር ሆኖ ከማስ ጋር ሆኖ ደግሞ ህይወት ያላቸው ነገሮች እንዴት ብዛታቸው እንዴት እንዲሰራጩት የሚለውን ከማስ ጋር ያጠናል ማለት ነው። እዛ it's a multidisciplinary field and overlap ያደርጋሉ ሳይንሶቹ የተለያዩ study areas of biology ከሌሎች ሳይንስ ጋር overlap ያደርጋሉ ማለት ነው። ለዛ biochemistry ለምሳሌ relationship of biology with chemistry ነው። Biophysics biology ከፊዚክስ ጋር ያለውን relationship ያጠናል። Astrobiology ደግሞ astronomy እና biology ናቸው። It's the study of origin, evolution, distribution and future life in the universe including life on earth.
ከዚህ በኋላ የምንመጣው relationship between biology and technology ነው biology ቅድም እንዳልነው it's the study of living things technology ደግሞ machine develop ለማድረግ hardware develop ማድረግ human beings ሊጠቀሙት የሚችለውን instrument develop የሚያደርገው ማነው technology ነው ማለት ነው so biology technology ይፈልጋል technology biology ይፈልጋል ማለት ነው so the benefits biology gives society must be interrelated with new technological innovations in order to serve the society technology ደግሞ helps us understand living system በደንብ አድርገን understand እንድናደርግ ይጠቅመናል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ያለው industries that utilize biological knowledge ነው ማለት ነው so biology enormous role play ያደርጋል in day-to-day activity of human beings and the major industrial areas in which biological knowledge are applied are agriculture medicine food industry and energy production ከagriculture እንጀምራለን agriculture ግብርና is an important activity that human beings apply different type of practices to produce their food so ምግብ የሚያመርቱበት ዘዴ ነው ማለት ነው ይሄ some of the activities include cultivation of soil growing and harvesting crops raising livestock or ደግሞ የእንስሳትን ማርባት እና forestry ማጠቃለል ይቻላል ማለት ነው ከዚህ ስር plant nutrients እናያለን ለዛ plant nutrients የምንላቸው chemicals ሆኖ ለእጽዋቱ እንዲያድጉ የሚጠቅሙት chemicals ናቸው ማለት ነው so plant nutrients are chemicals that are important for plant growth biological knowledge is important to understand the role of nutrients in plant growth plants use essential nutrients which are available in the soil and these essential nutrients for example these are primary nutrients የምንላቸው አሉ primary nutrients ሌላ ስማቸው እነዚህ macronutrients ተብለው ይጠራሉ they include nitrogen potassium and phosphorus ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች nutrients አሉ ሶይል ውስጥ የሚገኙ ለምሳሌ እንደ magnesium እና እንደ sulfur ማለት ነው እነዚህ chemicals ለ growth or ደግሞ ለፕላንት growth ጠቃሚ ናቸው ማለት ነው ቀጣይ ወደ soil እንገባለን soil is the major source of nutrients እጽዋቶች ኒውትሪየንታቸው የሚያገኙት ከሶይሉ ነው ለዛ biological knowledge is important to determine the type of soil and its compositions and it's also useful to identify the type of plants to be cultivated well in that soil so that soil ላይ የትኛው እጽዋት ቢያድግ ነው ጥሩ የሚለው biological knowledge ያስፈልጋል ማለት ነው soil is a non-renewable natural resource non-renewable ማለት የሚያልቅ ማለት ነው ወይ ደግሞ ሊተካ የማይችል ማለት ነው so soil is a non-renewable natural resource which is composed of variety of substances the top soil that contains much of the organic matter is the fertile layer of the soil soil conservation practices include vegetation covering and avoiding overgrazing እዚሁ ጋር preservation of soil የሚለውን እኔ so ይሄ ማለት it's the technique of keeping and protecting the top surface of the soil from poor agricultural practices ምንድናቸው እነዚህ poor agricultural practices የምንላቸው ስናይ these poor agricultural practices የምንላቸው ለምሳሌ over fertilizing ወይ ደግሞ burning vegetation cover vegetation እነዚህ they are bad practices or bad agricultural practices የምንላቸው ማለት ነው ከዚህ በኋላ agro chemicals እንገባለን agro chemicals የምንላቸው chemicals ሆኖ they're used to increase productivity or ደግሞ ምርትን ለመጨመር የምንጠቀማቸው chemicals ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ fertilizer pesticide እና herbicide fertilizer እነዚህ chemicals ናቸው they're added to increase the fertility of the soil ወይ ደግሞ የአፈር ለምነትን ለመጨመር የምንጠቀማቸው chemicals ናቸው ቀጣዩ pesticide ነው pesticide ጸረ ተባይ ተብሎ ይጠራል a substance and it's a substance that's used for destroying insects or pests ማለት ነው መጥፎ እጽዋቱን ሊጎዱ የሚችሉን እንስሳትን የሚገልልን ማለት ነው ቀጣዩ herbicide ነው herbicide is a chemical which is used to destroy unwanted vegetations or weeds from farming sites የቀጣይ topic crop rotation ይሆናል so crop rotation ምንለው is the method of growing different types of crops successively on the same land
እዛ ይሄ ምን ማለት ነው? የተለያዩ ክሮፖችን በተለያዩ ጊዜ መትከል ማለት ነው። ይሄ ጥቅም አለው። አንደኛ ሶይሉ ፈርታይል እንዲሆን ይጠቅማል። ሁለተኛ ደግሞ the effects of pests reduce ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ይልድን ደግሞ ምርታማነትን ይጨምራል። እሺ selective breeding ምንለው is a practice of controlled mating in plants and animals። ይሄ ደግሞ የሚደረገው ለምንድን ነው? offspring superior quality ይዞ እንዲወጣ ለማድረግ ማለትም high yield እንዲሰጥ፣ drought resistant እንዲሆን፣ disease resistant እንዲሆን እነዚህን ኳሊቲን ይዞ እንዲወጣ የምናደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው። so it's done to produce organisms that better serve human needs። አሁን ሌላ ኢንዱስትሪ ዩቲላይዝ የሚያደርገው ባዮሎጂ is medicine። so medicine ከላቲን ወርድ የመጣ ሜዲከስ ከሚለው ላቲን ወርድ የመጣ ሲሆን ሜዲከስ ማለት physician ማለት ነው። so it's the art and science of diagnosing, treating and preventing disease and injury። so diagnosing ማለት ነው diagnose ማለት ነው ካላችሁ it's identifying the problem ምንድነው ብለን አይደንቲፋይ የምናደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው። ከዛ ወደ topic of drugs እንመጣለን። so drug chemical substance ነው treat ለማድረግ cure, prevent or diagnose a disease የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። so it's a medicine or any substance which has a marked physiological effect when taken into or applied into the body. but drugs we have a term called drug abuse. drug abuse ማለት is the pattern of using a substance that leads to significant problems or distress. so recommend ከተደረገልን በላይ መውሰድ ወይ ደግሞ illegal use ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ marijuana, cocaine, heroin እነዚህ illegal substance ናቸው government የማይፈቅዳቸው። እነዚህ መውሰድ drug abuse ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ antibiotics ናቸው። so antibiotics የመጣው from Greek word ነው anti እና bios ከሚለው so anti ማለት means against while bios means life. so this means against life. so እነዚህ ምንድናቸው? they are chemical compounds which are used to kill or inhibit growth of bacteria. so bacteriaን የሚገሉልን ናቸው ማለት ነው። so እነዚህ diseaseዎችን fight እንድናደርግ ይጠቅሙናል እነዚህ and all antibiotics share the property of selective toxicity. ይሄ ምን ማለት ነው? ሲያጠቁ invading organism ነው የሚያጠቁት ማለት በጣም more toxic to the invading organisms ናቸው ከhuman host ወይ ደግሞ ከanimal host ይልቅ ማለት ነው። ቀጣይ ወደ food እንመጣለን። food is made up of compounds known as nutrients and the food we eat should contain nutrients in a balanced proportion. non-balanced proportion ከሌለ deficiency of disease ይመጣል ወይ ደግሞ deficiency disease የምንላቸው ይመጣሉ ማለት ነው። so deficiency diseases የምንላቸው are diseases caused by the lack of nutrients in the diet. so እነዚህ disease ለምሳሌ goiter, anemia, night blindness እነዚህ deficient nutrients ናቸው። for example ለአዮዲን deficiency of iodine ሲኖር ምን ይፈጠራል? goiter ይፈጠራል ማለት ነው። deficiency of iron ሲፈጠር anemia ይፈጠራል። goiter ሌላ ስሙ እንቅርት ብለን እናውቀዋለን። iron anemia or ደግሞ ደም ማነስ፣ vitamin A night blindness, carbohydrate marasmus, vitamin C scurvy ይፈጠራል፣ vitamin D rickets እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ትንሽ ጥያቄ እንስራ። the branch of biology that studies about disease causing microorganism is pathology. remember ይጠየቀን ያለነው the disease causing microorganism. it did not say microorganism የሚያጠና this is pathology. which of the following are not agrochemicals? so agrochemicals ቅድም እንዳልነው fertility ለመጨመር የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። so in fertility ለመጨመር የሶil fertility ለመጨመር so fertilizer ነው፣ antiseptics አይደለም፣ herbicide ነው፣ pesticide ነው። ቀጣዩ improper use of drugs lead to, this is drug abuse. clearing away of trees and vegetations is called afforestation. B reforestation, C deforestation, D burning fuels. A C deforestation ነው።